Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću vam reći dojmove o mirisu Tiger iz ekskluzivne Bulgari Leggemme kolekcije. Bulgari je talijanski luksuzni brend kojeg je 1884. godine u Rimu osnovao Grk Sotirio Vulgaris. Prezime Vulgaris se u grčkom prevodi kao Bugar, a iz tog prezimena je nastalo i ime brenda. Slovo V je tu simbolično jer je prva Bulgari draguljarnica otvorena u Rimu, centru nekadašnjeg Rimskog carstva, a klasična latinska abeceda nije poznavala pisano slovo U. Ruku na srce, ime ovako djeluje puno ekskluzivnije i intrigantnije, a kad smo već kod imena brenda, izgovara se Bulgari, a ne Bulgari. Kompanija je u početku bila poznata isključivo po svom nakitu, a s vremenom su počeli prodavati i satove, modne dodatke, torbe i mirise, da bi danas imali vlastite hotele i rezorte. Prvi miris su izbacili 1992. godine, a za Bulgari su mirise kreirala slavna imena kao što su Alberto Morillas, Carlos Benaim, Olivier Polget, Jean-Claude Ellena i drugi. Leggemme kolekcija inspirirana je vrijednim i poznatim draguljima, a bočice dolaze u obliku drevnih grčkih i rimskih amfora. Tiger inspiraciju pronalazi u poznatom indijskom dragulju tigrovo oko, što je evidentno i na gornjoj strani čepa bočice. Na tržište je izašao 2016. godine, a parfumer je Jacques Cavalier. Dolazi u pakiranju od 100 ml, a cijena je visokih 300 eura. Spada u kategoriju citrusnih aromatičnih mirisa, koncentracija je eau de parfum i ima samo 3 navedene note, a oko srednje note se fragrantika i službena stranica još uvijek ne mogu dogovoriti. Gornja nota je grapefruit, prema službenoj stranici srednja nota je džumbir, a prema fragrantici i službenom opisu parfema su to drvene note, dok je bazna nota ambroxan. Otvaranje je potpuna ambroxan bomba, i iako većina onih koji su probali Tiger hvale upravo otvaranje, meni prvih par minuta i nisu baš neki osobiti užitak. Nakon što ambroxan počne popuštati, na površinu izlazi svježa i slatkasta, ali vrlo prirodna nota grapefruta, s tek blagom dozom gorčine i oporosti u samom početku. Zapravo me ta blaga, opora nijansa asocira na miris alkohola u piću, kao što je recimo brizer od grapefruta. Tiger spada među rijetke mirise, kod kojih imate dojam da u nosu osjećate čak i škakljanje mehurića iz gaziranog pića, ali taj dojam brzo nestaje i 10 minuta nakon voćnih tonova grapefruta polako se pojavljuju i oštre, začinjene note džumbira koje pojačavaju osjećaj sveukupne svježine. Skoro bih se kladio da u kompoziciji ima još citrusnih nota, jer se meni nakon 15 minuta čini da osjećam i notu naranče. Ali u svakom slučaju, to je faza kada Tiger miriši svježe i čisto, a ambroxan ga čini posebnim, zanimljivim, pa čak i zavodljivim. Kako se miris razvija, tako postaje sve drvenastiji, a s obzirom na to da su drvene note navedene samo kao akord, možete jedino nagađati o kojim se vrstama drveta radi. Najvjerojatnije se između ostalih radi o cedrovini, koja se uvijek odlično slaže s citrusnim notama. Citrusne note su vrlo prirodne i dugo traju, iako nisu previše dominantne, jer je nota ambroxana stalno prisutna u pozadini, ali na jedan vrlo ugodan i nenametljiv način. Sljedećih nekoliko sati Tiger ostaje nepromijenjen, da bi nakon otprilike 4 sata svježina počela popuštati, a miris postao zadimljeniji i skoro slatkasto balzamičan, kao da se negdje u bazi nalazi i akord jantara. U zadnjih recimo 2 sata drydowna na mojoj koži ostaje miris drvenastih nota i mošusnih, skoro akvatičnih nijansi ambroxana, uz tek daleke naznake džumbira i citrusnih nota. Trajnost svakako ovisi o vremenskim prilikama, ali u okviru 8 sati, što je za citrusni aromatik jako dobro, a možete očekivati i do skoro 2 sata izvrsne projekcije. Najprimjerenije je za period proljeća i ljeta, ali u hladnijim danima se pokazao jako dobrim, pogotovo na otvorenom, gdje bi me u prva 2 sata svako malo zapuhnuo njegov miris. Čak bih rekao da mi puno ljepše miriši u zraku dok se krećem, nego ako stavim nos direktno na kožu, pogotovo u samom otvaranju. Možete ga nositi u opuštenijim situacijama, ali zbog svoje privlačnosti može biti odličan za svečane prilike ili izlaske, i to tijekom cijele godine, čak i kada je vani hladno, a vi unatoč tome želite mirisati svježe. Što se tiče originalnosti, uglavnom ga uspoređuju s 2 već kultna parfema, a to su Sauvage i Bleu de Chanel. Sauvage je svjetliji nego Tiger, ali usporedbe su neminovne zbog note ambroxana, dok je Bleu de Chanel EDP tamniji, ali ih povezuje izražena nota grapefruta.
Probao sam čak i kombinaciju Molecule One, dakle Ambroxana, i Blue de Chanela na jednoj ruci, a Tiger na drugoj, i tada su vjerojatno najsličniji, ali Tiger je dalje svjetliji, svježiji i intenzivniji. Dakle, postoje sličnosti, postoje i razlike, ali ako volite mirise kao što su Sauvage i Blue de Chanel, velika je vjerojatnost da će vam se svidjeti i Tiger. Mene je nakon 2 sata čak malo podsjeća na Lumanist, koji mi je jedan od najdražih svježih mirisa uopće, ali performanse su mu nažalost slaba točka. Ukupno gledajući, rekao bih da je Tiger muževan, moderan, univerzalan i pun energije i da će se ljudima svidjeti jer miriši kao dizajnersko izdanje, ali istovremeno jako rijedak i luksuzan. S obzirom na notu Ambroxana, ne možete očekivati da miriši osobito prirodno, ali sintetički akordi u njemu su zanatski napravljeni odlično, a grapefruit miriši fantastično. Ostaje još samo pitanje cijene, koja je za ovakav tip mirisa stvarno visoka. Ja bih ga kupio, ali kada bi bio barem upola jeftiniji. Jasno je da u cijeni plaćate i prezentaciju, koja je jako luksuzna i bočica doista izgleda sjajno, ali ako vam cijena nije bitna, a želite svježi moderan miris kojim ćete odskočiti od svih onih koji nose Sauvage i Blue de Chanel, svakako nađite uzorak ovog parfema i probajte ga. Ako ga je netko od vas već imao prilike probati, bilo bi mi drago čuti i vaše mišljenje o njemu, ili barem komentare, čini li vam se ovaj miris interesantnim i mislite li da bi vam se mogao svidjeti. Do našeg sljedećeg susreta, lijepi pozdrav od mene, čuvajte se i vidimo se uskoro. Bok!